the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Good morning. Shalom to every one of you. Selamat pagi buat semua kita. We are all gathered for a definite purpose today. Ya, kita sini bersama-sama dengan satu tujuan. And I believe you are important in God's plan. Ya, saya percaya kita semua penting dalam rencana Tuhan. Pastor updated me, God is sending him to KL, Malaysia soon. Praying for him. Ya, saya berdoa juga buat hamba Tuhan yang akan pergi ke Malaysia segera dan saya berdoa buat dia. I want all of you to know that God needs each one of you to play your part in the body of Christ. Nah, di mana kita percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk ke depan dalam tubuh Kristus. Today I will be speaking on putting on the armor in Christ Jesus. Nah, hari ini saya berbicara tentang perlengkapan senjata Allah dalam Kristus Yesus. We need to put off our selfish carnal life and put on Christ. Nah, kita mematikan semua bentuk kehendak dan kita menempatkan hanya pusat kita Yesus saja. It is not good enough being born again or spirit-filled or looking like a Christian. Ya, kita tidak cukup hanya penuh Roh Kudus dan kita lahirkan kembali. Bukan hanya itu. We are to activate, to put on the armor with Christ to battle the forces of darkness. Nah, kita diperlengkapi dengan senjata Allah supaya mampu mengalahkan pekerjaan kuasa kegelapan. Pastor and I prayed together earlier because without prayer, nothing can happen. Kami sudah doa awal-awal sebelum Zoom ini dimulai, di mana kami percaya doa ini ada terobosan yang luar biasa. In Ephesians chapter 6, Paul talks about the different aspect of the armor of God. Nah, di dalam Efesus 6 menjelaskan bagaimana tingkatan pekerjaan kuasa kegelapan, strukturnya dari atas sampai bawah. This is not only as a truth for meditation, but a truth for application. Ini bukan hanya untuk renungkan, tapi bagaimana kita menggunakan senjata Allah. Helmet of salvation, Di mana ketopong keselamatan, sword of the Spirit, di mana pedang roh, shield of faith, di mana pertahanan daripada iman, breastplate of righteousness, nah di mana itu kita mengenakan tentang perlengkapan untuk senjata depan kita, and belt of truth, di mana ikat pinggang kebenaran, and gospel shoe. nah di mana kita memberikan Injil dengan kaki kita melangkah. You can take your time to read that today, meditate, and check if you have put on the total armor for battle. Ya, kita bisa berwaktu kita nantinya mungkin untuk membaca tentang perlengkapan rohani ini. But 2 Corinthians chapter 10 verse 4, Di mana 2 Korintus pasal 10 ayat 4 katakan, the weapons we fight with are
not the weapons of the world. Nah, perlengkapan rohani yang kita pakai bukan senjata yang diberikan oleh dunia ini. And when Paul said that, he says, don't think like the world, think like the word of God and the will of God. Jangan kita berpikir tentang sebagaimana dunia berpikir, tapi berpandanglah seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. The weapons we fight with are not the weapons of the world. Nah, perlengkapan rohani yang kita gunakan tidak sama dengan dunia berikan bagi kita. Take note of that word. Di mana kita harus sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan ini. Many of the church is being run like a management company, no more according to the word and the will of our Lord Jesus Christ. Nah, banyak juga gereja-gereja mengerahkan sebagaimana sebuah perusahaan, tapi tidak lagi selaras dengan firman Tuhan. So today, listen to Paul from 2 Corinthians 10 and Ephesians 6. Nah, hari ini kita lihat bagaimana 2 Korintus pasal 10, ayat 4, dan Efesus pasal 6 menjelaskan tentang perlengkapan rohani ini. Please be on alert mode. Kita harus menyadari lagi. We need to be aware of God's weapons given to us. Nah, kita betul-betul sadar bagaimana perlengkapan rohani diberikan kepada kita. We need to align, be straightened to the will and the word of God. Kita harus selaras dan terus maju untuk menggunakan perlengkapan rohani ini. And then he will send us for various assignment, duties, and work today. Akhirnya Tuhan mengutus kita untuk melaksanakan apa yang Tuhan amanatkan kepada kita. According to Ephesians 6 and 2 Corinthians 10, sesuai dengan Efesus pasal 6 dan 2 Korintus pasal 10 katakan, we have confidence in God and God alone. Nah, kita harus betul-betul punya keberanian atau juga yakin bagaimana hanya dalam Tuhan saja kita bisa hadapi semua. If not, we won't be gathered like this, faithfully listening to the word of God. Nah, kalau tidak, ya kita tidak sanggup. Maka Tuhan inginkan kita setia dalam melaksanakan tugas ini. With that confidence in God and His word, you can function with the armor of God. Nah, kalau kita sungguh-sungguh menyadari ini, maka perlengkapan rohani ini benar-benar berbeda kita gunakan untuk memperoleh kemenangan. Paul also says, submit to God and resist Satan. When you surrender to God, you can resist the forces of darkness. Tuhan katakan melalui Paulus di mana kita harus merendahkan diri kepada Tuhan dan lawanlah iblis. I hope you still remember the last time I gave you a warning. Don't be covetous, don't be greedy, waspada, be aware, be on alert. Nah, saya pernah sampaikan buat kita, ya, jangan kita menjadi orang yang hidup dalam daging, jangan juga kita menjadi hamba uang. Nah, kita harus menyadari ini. So submit to God and fight the battle against the forces of darkness. Hanya merendahkan diri depan Tuhan dan kita mampu untuk mengalahkan pekerjaan daripada kuasa kegelapan. Because you have confidence in God. Karena kita punya keyakinan kokoh di dalam Tuhan. And the word of God is giving us truth and guiding us daily. Nah, oleh karena itu hanya firman Tuhan yang membimbing kita, mengerahkan kita setiap hari. This way we become aware of Satan's strategy and the plans of the enemy. Nah, di mana kita juga menyadari bagaimana strategi daripada pekerjaan kuasa kegelapan. And the enemy cannot take advantage of you. Nah, di mana musuh itu tidak akan mampu berbuat apa-apa kepada kita. Because the truth will set you free and make you aware of the schemes, plans of the enemy. Nah, hanya kebenaranlah
membuat kita menang dan kita tidak mudah diperdaya oleh pekerjaan kuasa gelapan. So we put on the armor of God, we put on Christ and take off the flesh and the carnal and the powers of the enemy. Di mana kita memakaikan perlengkapan rohani dan mengizinkan Yesus Kristus sepenuhnya menguasai kita dan kita bebas dari kuasa daging, kita mampu mengalahkan pekerjaan kuasa si jahat. You become aware of God's presence in your life. Dan kita bisa menyadari bagaimana kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. And you become awakened to God's plan for you today, now, and this whole day. Nah, kita bisa betul-betul menyadari bagaimana Tuhan berencana atas kita dalam hari ini, bagaimana Tuhan memakai kita dengan dahsyat. The world is a very passing dream, it's illusion. Nah, di mana Dunia ini. dunia itu akan berlalu begitu saja dengan suatu ilusi. But the word of God will guide you through this with the armor of God. Tapi firman Tuhan memimpin kita, mengarahkan kita kepada arahan yang sesuai. So what is God telling you and me today? Apa yang Tuhan mau katakan buat kita dan buat saudara hari ini? Put on the armor of God. Di mana pakailah selengkap perlengkapan senjata Allah. Put on Christ. Di mana kita harus memakai Kristus terutama dalam diri kita. Not call yourself a Christian or some denomination, but when they see you, they see Christ manifesting. Bukan hanya kita sebagai orang Kristen biasa, tapi betul-betul kita menempatkan Kristus terutama dari segalanya. Number one, hal pertama, belt of truth. You need the belt of truth to di hold mana everything berkaitan together. pinggang kebenaran. Every day you're hearing the word of God in this program. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan dalam program-program ini. But are you applying the belt of truth into your Kita life? bisa menggunakan tentang ikat pinggang kebenaran. If not, everything will fall apart, will not fit together. Nah, kalau kita tidak menggunakan, ya kita tidak berfungsi sebagaimana harapan Tuhan. And remember the breastplate of righteousness. Di mana juga pedang roh. And the righteousness is from Christ. Di mana pedang roh itu berasal daripada Tuhan sendiri. And you can apply that into your chest, the whole being, to protect you from being attacked or killed by the forces of darkness. Pedang kebenaran ini, yaitu firman Tuhan, itu akan melindungi kita dari segala serangan-serangan si jahat atau si musuh. And the shield of faith to stop the arrows and spears and other weapon coming toward you. The shield of faith. Di mana tentang perisai iman ini, yaitu memperlindungi kita dari segala serangan, dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Not just reading the word of God or confessing the word of God, but applying the shield of faith, using the shield of faith with the sword of the Spirit. Bukan hanya merenungkan atau memperkatakan, tapi juga kita menggunakan tentang perisai iman itu. Sebab dengan perisai itu kita dapat memadamkan semua panah api si jahat. If you don't do that, you're not engaged in battle. You already lost the fight. Nah, kalau kita tidak menggunakan ini sebagaimana mestinya, kita tidak menang dalam peperangan rohani. This morning, I was woken up by a dream before this session, and I knew I need to speak, but I wanted to bring the truth. And in that dream, I saw spiritual warfare taking place. Nah, hari ini pada jam 3 saya bangun dan saya mengalami bagaimana peperangan rohani dan kemenangan bisa terjadi kalau kita menggunakan sebagaimana mestinya arahan firman Tuhan. There are all kind of temptations and material things and covetousness and greed for us all over.
whatever you are, a man, a woman, or even a child. Apa saja yang berhubungan dengan kehendak daging, dan ini adalah menjadi hambatan untuk kita bisa menang bagaimana kita menggunakan perlengkapan senjata Allah ini. Of course, you need the helmet of salvation Kita perlu namanya ketopong keselamatan to protect our mind, untuk melindungi segala bentuk pikiran-pikiran kita with the word of God dengan firman Tuhan. to overcome the forces of darkness. Nah, untuk mengalahkan semua tekanan-tekanan daripada pekerjaan kuasa kegelapan. But you need the breastplate of righteousness in Jesus. Nah, kita juga menggunakan namanya perlengkapan rohani sebagaimana dikatakan Efesus pasal 6 tadi, Sword of the Spirit, di mana pedang roh yaitu firman Tuhan, shield of faith, di mana juga kita berberjirahkan keadilan, belt of truth, di mana tentang ikat pinggang kebenaran, gospel shoe, and to be a witness, bringing us to deeper things of God. di mana kasut relakan untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Knowing Pastor and your team and our associate, I know most of you have the armor, but some of you are not applying it in battle that we are faced with currently. Dan saya tahu bahwa kita tahu tentang firman Tuhan ini, mengerti, tapi tidak semua kita menggunakan tentang perisai iman ini. Only 15% or 20% of people in the body of Christ apply this because they're just going through religion and ritual. Nah, hanya 50% atau kurang mengerti tentang bagaimana menggunakan perlengkapan rohani ini. Tapi sebagiannya hanya aturan daripada gereja saja dilakukan. That is not the way to go forward now. Take note, all of you. Bukan aturan-aturan gereja ke depan kan, tapi apa yang Tuhan katakan itu yang kita rasakan sehingga memperoleh kemenangan. Not good enough being born again, having the helmet of salvation. Nah, tidak cukup hanya kalau kita dilahirkan kembali dan kita menggunakan ketopong keselamatan. You need all the tools and weapons given to you for protection. Nah, kita perlu memakai seluruh perlengkapan Allah supaya kita terlindung daripada serangan-serangan si jahat. There is 5 minutes more. I want to elaborate on the sword of the Spirit. Nah, hari ini saya menjelaskan tentang pedang roh. Scripture is our best offensive weapon against the devil. Nah, di mana pedang roh ini adalah membuat kita bisa menang daripada pengaruh-pengaruh kuasa si jahat. I'm glad we started with Come Holy Spirit. It's putting on the power of God. But how do you keep being in that anointing, the presence, and the power? Nah, saya senang dari yang tadi datang Roh Kudus dan bagaimana kita menggunakan tentang kebenaran firman Tuhan ini dalam diri kita. That's why we are giving you 2 Corinthians 10, Ephesians 6. Scriptures is our best offensive weapon against the enemy. Nah, dalam 2 Korintus pasal 10 dan juga Efesus pasal 6 ini adalah perlengkapan rohani sehingga kalau kita mengerti kita memperoleh kemenangan. 2 Corinthians 10 verse 4 says, the weapon we fight with are not the weapons of the world. Take note. Ya, dikatakan perlengkapan rohani yang kita gunakan tidak seperti dunia berikan. So don't be confused and don't confuse others in the power of love and the mission we are involved in. Nah, jangan kita bingung bagaimana kuasa Tuhan, kuasa kasih itu dinyatakan di dalam hidup kita. But in Ephesians 6, Paul says, after having done all these, you need to pray.
you need to watch, you need to be on alert. Nah, Efesus 6 katakan, bagian Paulus katakan, kita harus menggunakan seluruh perkataan Allah dan kita juga berdoa supaya kita menggunakan dengan cara yang tepat. And if it need be, you need to pray and fast. Fasting is helpful to Nah. also cleanse your body and Ada spirit. kalanya juga bukan hanya berdoa saja, tetapi kita perlu doa puasa juga. Now, shall we pray? Nah, hari ini mari kita berdoa. Lord, our prayer expresses our dependence on you. Nah, Tuhan, hari ini kami betul-betul tergantung atau bergantung kepada Tuhan. Thank you for the armor that is on us, according to Ephesians 6:18. Terima kasih Tuhan atas perlengkapan rohani yang Tuhan berikan bagi kami sesuai dengan Efesus pasal 6. I don't only pray for each one of us here in the Zoom, but everyone we meet today, be it in church, outside fellowship, at home. Help us to be aware and alert. Saya berdoa bukan hanya yang tergabung pada saat pagi, tapi buat jiwa-jiwa yang di luar sana juga aku berdoa yang pernah tergabung dalam komunitas The Power of Love ini. They will know the power of Christ is at work with the armor of the Spirit. Di mana mereka tahu bagaimana kuasa kasih Tuhan bekerja dan bisa menggunakan tentang perlengkapan rohani ini. So we can experience victory in our spiritual battle. Dan kami memperoleh pengalaman bagaimana kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Because we acknowledge your greatness in our life. Dan kami menyadari bagaimana kebesaran Tuhan bekerja dalam diri kami. And we submit to you and you alone and resist the darkness and the satanic weapons. Kami datang merendahkan diri kepada Tuhan dan kami betul-betul mengandalkan Tuhan sehingga kami memperoleh kemenangan melawan segala bentuk kuasa jahat apapun. Being aware of Satan's strategies. Kami sadar tentang strategi daripada kuasa gelapan. Putting on the armor of God. Kami menggunakan perlengkapan rohani, itu senjata Allah. We can experience victory. Kami memperoleh kemenangan, pengalaman dalam Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Before I hand over to Pastor Coach, I want to recommend a book for all of you to try to read and get. It's by Dr. John Andrews. Saya merekomendasikan kita, ya ada buku yang siapkan yaitu karangan sendiri yang tadi tunjukkan. I will send the details to Pastor later. Ya, saya akan kirimkan secara lengkap kepada hambanya. It is about Luke 2:52, where Jesus grew in wisdom and in stature before God and men. Ya, ini bicara tentang Lukas pasal 52, bagaimana perlengkapan rohani, bagaimana kita memperoleh kemenangan. Pelajaran dari tahun-tahun bersembunyi Yesus by Dr. John Andrews. 252 is the title of the book. Ya ada tadi judulnya ya, 252 ya, judulnya yang dikarang sendiri dan Pastor Andrew. I will send the details to Pastor. I want all of you to read and apply it in your life to make the armor of God available for this team as we move forward. Saya akan mengirimkan juga khusus kepada pendeta, nanti akan diberikan kepada kita semua dan kita bisa ikut membacanya. You can go and buy it from the bookshops, but Pastor will give you the title. Nah, kita juga bisa membeli di toko buku, tapi saya berikan judulnya kepada kita. So there's victory in this battle. That is today's message. Di mana hari ini kemenangan dalam peperangan. Inilah pesan Tuhan hari ini. Follow Jesus like I follow Jesus, said St. Paul.
So we need to focus on Christ. Kata Paulus, ikutilah teladanku sebagaimana mengikuti apa yang Yesus tunjukkan sebagai teladan. Shalom. Thank you. Salam, terima kasih. Yeah, now you can close in prayer first. Yep. Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan, for this wonderful session. di mana sesi yang luar biasa ini, Everyone who receive and apply your word di mana setiap orang mendengar dan menerima firman-Mu, will walk in victory, di mana berjalan dalam kemenangan, not only alone, bukan hanya seorang diri, but with this team. di mana dalam satu tim, Victory in Christ. kemenangan hanya di dalam Yesus Kristus. Those who are sick, heal them right now in Jesus' name. Dan siapa saja yang sakit, Tuhan sembuhkan hari ini. And those who are tired, encourage them today. Di mana orang yang lemah dan Tuhan memberikan kekuatan. For everyone in our family, we pray for salvation. Di mana buat keluarga kami berdoa supaya keselamatan mereka bisa alami sendiri. They will focus on you and not on the circumstances. Nah, mereka berfokus kepadamu Tuhan, bukan kepada keadaan yang mereka sedang alami. Because you are the answer. Mana Engkaulah jawaban atas segala-galanya. You are the way. Engkau adalah jalan. You are the truth. Engkau adalah kebenaran. You are the life. Engkau adalah kehidupan. We thank you. Terima kasih. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.